মজার ওয়েট আজকে আমরা দেখবো পার্ট 9। শালি যখন মিষ্টি না দিয়ে নিজেই খেয়ে ফেলে। বউ যখন মিষ্টি খেতে চায় না। বাড়িতে বলে নিয়ে যাওয়া আত্মীয় স্বজন। টিকটকার বন্ধুর যখন বিয়ে হয়। টিকটকার বান্ধবী যখন বিয়ে করে। এটা আমার বান্ধবীর নানি শাশুড়ি। পার্টি স্প্রের যখন দাম কমে যায়। আশা করি সবাই ভালো আছেন আপনারা। এতক্ষণ ভালো ছিলাম কিন্তু এখন আর নেই। আমার তবে ছবি তোলা বেশি জরুরি। তোমাদের এলাকার জামাই এটা আমার বান্ধবীর চাচি শাশুড়ি। হাসেন এটা দেখার পর কার কেমন ফিলিংস হচ্ছে। বন্ধুত্বের সমাপ্তি এখানেই। মেকআপ করে সেজে গুজে এসেছিল। এটা কি বউকে উপরে তুলে ঝাঁকি? বউকে মিষ্টি খাওয়ানো নিন্দা টেকনিক। টিকটকার প্রতিবন্ধী যখন বিয়ে খেতে আসে। এইখানে কি বুঝলেন? বুইড়া চাচারও হিল্লে হয়ে গেল। জুতা চুরির নিনজা টেকনিক। বিয়েতে জামাইয়ের ড্যান্স। शादी मनपसंद लड़की से हो रही हो तो लड़का खुशी से पागल भी हो सकता है।
ছেলেরা যখন শাড়ি পরে। सिंघम सर যখন डांस করে। जहाँ ये भाई साहब लेफ्ट राइट बस डांस किए जा रहे हैं। पीछे खड़े लोगों ने दुल्हन से दूल्हे का डांस में साथ देने का प्रस्ताव रखा, मगर वो समझदार थी, जानती थी अगर लेफ्ट राइट के चक्कर में एक हाथ भी मुंह पे पड़ा तो बत्ती सी झड़ सकती है। একবার নাচ উঠে গেলে আর থামতে চায় না। গরমের মধ্যে বিয়ে করতে যাওয়ার ফল। গরমে অতিষ্ঠ হয়ে নদীতে নেমে গোসলে ব্যস্ত কনেপক্ষের প্রায় 50 জন অতিথি। শুনতে হাস্যকর মনে হলেও বাস্তবে ঘটেছে এমন ঘটনা। রীতিমতো নতুন জামের লোকজন। ঘটনাটি ঘটেছে বরিশাল সদর উপজেলার সাহেবেরহাট এলাকায়। আরে ভাই ধোকা। যখন বিয়েতে ডান্স করে। शादियों के कुछ ऐसे ही मजेदार पल जो आपको हंसा हंसा के पेट में दर्द कर देंगे। शादी अगर घर में हो तो घर वाले डांस करने के लिए बड़े एक्साइटेड रहते हैं। देखिए ये भाई साहब का डांस, जो कभी मक्खियां भगा रहे हैं तो कभी हैंडपंप से हवा भर रहे हैं। इनकी इतनी जबरदस्त खुशी को देख के लगता है कि ये भाई साहब 5 मिनट पहले ही भाभी जी को मायके जाने वाली बस में তোমার বান্ধবীকে যেভাবে বিয়েতে বরণ করবে। এত কষ্ট করে সাজানোর পর মেয়ে যখন মেকআপ নষ্ট করে ফেলে। পছন্দের গান পেয়ে জামাইয়ের নাচ যেন থামছেই না। के कंधे अपने आप थिरकने लगे। थोड़ी देर तक तो उसने अपने आप को रोकने की कोशिश करी, लेकिन फिर उससे कंट्रोल ही नहीं हुआ और वो खड़े होके मंडप में वही नाचने लगा। दुल्हन के रोकने का भी उसमें कोई असर नहीं हुआ, उल्टा वो दुल्हन को ही खींच ले आया नाचने को। और यही नहीं, उसने तो पंडित जी को भी नहीं छोड़ा और पंडित जी ने भी पूरे ताल के साथ ताल मिला के जबरदस्त ठुमके लगाए। দুলাভাইয়ের টাকা খসাবার ধান্দা। বিয়েতে এরকম 2-1 জন থাকবেই। বন্ধু যখন নাগিন ডান্স করতে যায় करने में शर्मा रहे थे, बाद में दोनों ने मिलके गजब के ठुमके लगाए कि मानो अपनी शादी नहीं किसी और की शादी में बाराती बन के आए हों। यहाँ बारात में ये भाई साहब नागिन डांस करते करते कुछ ज्यादा ही करेक्टर में आ गए। 2 पैक पीने के बाद ये अपने आप को सचमुच का शेषनाग समझने लगे। इनके सामने जो भी आता ये दोनों हाथों से जोर जोर से उसे डस लेते। পার্টি স্প্রে সফল ব্যবহার। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক ও শেয়ার করতে পারেন। আর কি বিষয়ে ভিডিও পেতে চান তা কমেন্ট করে জানান। আর এমন নতুন বিষয় জানার ইচ্ছা থাকলে জাদুঘর টিভি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে রাখা বেল আইকনটি প্রেস করুন।